Hivi tupaka hapo kipande hasa hapa. Unatokelea mama gouverneur. Wazi kwa hapa. Mtu anakuwa paje kule unatokelea meko. Wa Cape Town au yambie. Na ni tena za interpreter. Na Italy muko wa mtu anatokelea eko ministre. Eko pas député. Eko ministre wa nini du Congolais. Mu Italie. Or il est raciste. Italie, premier pays est raciste. Mais beaucoup congolais, comme on le sait, Kengi. Congolais, Kengi, Katangès. Député, voilà ça va nous municipalité, pas qu'il y ait tout le monde, mais tu tiens le patron à la nationalité. Tu as toujours un chef à campagne. On a trouvé là, député, ou merci. Député, on a pas député national, député provincial. Pourquoi on n'a pas de voix nationale? On a voix ministre. Je vais mettre ça exemple et tout. Georgie. Anglais. Tu as vraiment un fil d'anglais sans Dr. Bazungu. Il y a qu'à la type de ça, il y a Mzungu. Mais dans l'entretemps, papa, j'ai donné un chakage. Ile faz pala tunachaza tumwele bantu bote kwa mafélicite bwana kana ni congolais moi hivi ndiko cha papa Gédéon c'est vrai mambisa mshima shina wao mambo ilinda kumbata wote bana yele mambo nina watu chef wa kumbata alors mamimbo haitaimbiwa ya Georgie Banza kuimba papa tosha baba tunafanya ndio message secret tu bien tu sais au Congo papa yeye anashikia mama au shikilie mama na upite ndio kunyambia takunyambia wana tu wao kushana papa au nyambie je papa ashuku yake huko anakuya na chakashi na mimbo wa kofi bataimba Georgie ko matamwimbia est-ce que tu as mkataza Kofi so shimwini? So Kofi sataniste wa. Hapo chuma msasa ni sataniste. Kofi. Kofi ataima mimbo Georgie bana mwinde. Mimbo inatoka. Bantu wanaanza kumimbia mkatanga mle ya kilubo shisema. Bumela. Vanda nayo. Tatokela kidogo. Ndio sitaka vanda nayo ya kilubo. Itatoka kule. Bataimba sio wote tutakatala tunaanza kubimba tunaanza kuimba tunaanza kuadore hakuna hashitazo katala kuonore mtu ukikatala uko mtu wa Mungu unaanza kuonore unakatala hapo unasema mwache mama ukikatala uko mtu wa Mungu kama unakatala hapo haina wewe unakatala ni Mungu anamwambia sasa ukikatala usinipendaki ile mambo ya adoration Bale bantu wanakuwa nayo ni ba sataniste, ndio watakuwa batabileta. Kama ni kala TV unikali, unaanza kuneliona vile mwimbo wewe na voice. Utasikia furaha. Unabariku te baripa, bengine bana kuingione baripa. Ile adoration Mungu anaanza kushirika. Unaanza kubeba fashi ya Mungu. Ndio kishilani kile cha Mungu. Sasa yeye mwenyewe ndio atakuwa sasa kutosha ile pouvoir. Yeye mwenyewe sasa mishipendeke ni mtu mwingine. C'est pourquoi bamobutu bale bote aina bo baranzaka sima mwanzo kuniimbia kusaka yonse mure yangu kusaka yonse kwa watoto kusaka yonse abigo unaista ushuru bibiwa leo basaka yonse biwa bishawishi mubutu kama anafaa meeting wao mamabu babao baranza kucheza kabla muimbia bamameto baranza kuimba na mimi makartier kumadore kwa sababu watu sana mnamadore ile maoneri ila kuna mtu anakatala alors Daniel ule roi Darush alichikaka ile maoneri anichika ça il y a bien un problème pendant ces 1 mois il y a une loi qui est sortie loi inasema personne ne va commencer à prier un autre Dieu wanamweka Darius wana créer statue moi hivi bantu banzo mwadori pendant 1 mois banaileta
ile loi inaanza déjà mu maison royale. Daniel alikuwa anatumia mu maison royale na isoma. Bantu bote mu royaume. Pendant un mois kuna mtu anana. Kama 6 heures nenea, tunaona wanaweka drapeau. Mwa amkuvivre mama. Ndio tunasema mama wasaka yonsa. Ile mambo ku Kongo peut-être haina. Kama 6 heures juste nenea, ilikuwa kan 7 heures. Kama nenea, kule kote wiko na shimama duni Kongo mjima. Mnaanza kwa dori ile drapeau parce que nani Mobutu alikuwa chifanya la vie. Kongo mjima 7 heures. Juste il faut mshimana. Bakosha bya arranger ma 7 heures quand ku masomo mutakuwa kule ku. Banitaka kani ku rassemblement. Ku rassemblement. 7 heures il faut mkwe ku rassemblement ku masomo. Kukaji il faut mkwe ku rassemblement. Bakosha bya arranger. Fashi yote. Kama ni mansoko alikuwa même msoko fashi mwa batakuwa ile drapeau. 7 heures kile baki wanashia wanapika frime. Kule wanapika frime. Fashi yote unashima. Kama ulikuwa unatemba njoo kwa shughuli masomo ngani? Kama ulikuwa unacheza, ubem unatemba, wanapika frame. Ifo bakie hivi. C'est pas possible. Unaende, wanapika frame, mama bala kusinyali frame. Ifo ushoshi bakie. Ukitenki peko soda na kubamba. Unachoka shona kwa hivi. Unachoka sasa, unachoka na kwa pole. Bon, faut bukalamushi urudishe vi pole pole. Mais normal il faut toucher mami, mais bon il faut utapiquer les pauses il est pendant il est temps bena shusha drapeau inashuka kupandisha msubuhi ni inapanda unapanda ikishe papa anafunga na nkamba soda nenda anapiga hivi anasema kama anasema kama bintu anatoyoe anaisha anapiga frame njo kwa mouvement inarudia fashi yote iwaga lorsque le drapeau unashuka ou bien de c'est on apanda kuna cérémonie unapita physiquement chez tunaona ni drapeau ile drapeau ndio problem ile drapeau ile mkono atueni mkono ya nani ile moto atueni moto kani ile unapandisha msubuhi usiku magharibi unashusha ndio terme usema unapandisha Mungu wako ule Mungu tunaanza kuadore mzai anapanda c'est-à-dire que Mungu anaanza kutumika vous allez commencer à adorer il est drapeau c'est un Dieu que vous avez monté que vous allez commencer à adorer alors témoin de Jéhovah malgré c'est une église sataniste baranzo katalaka kwa adorer tu vas peine wale bantu ndio vile normalement bo baranzo katalaka kwa adorer ile madrapo kama wanapiga frame bobe banafua tena kayo kuna somo wanapiga frame yeye nizo ndio ashaanza abaimba ile hymne national la zaiwa za kuanza kuimba shito watu naimba yatawashika ashita bifanya yana drapo la foundation naisha kuimba hymne national ashita imba parce que ile hymne national ilikuwa lié na ile drapo ilikuwa lié na nini adoration nous allons adorer un Dieu. Témoin de Dieu va bien on katala. En d'autres termes, ils étaient fidèles. Comme les lois, katala que les lois. Alors ici, chaque matin, il faut baler par pour les maison royale. Par copita, baler les statues. On a fait parler. On a adoré les statues de l'Église. Daniel kama nafika la pita. Acheter yangrata ou yangrata loambare tout. Et il compare. Nafika là na pita. Ben amona de ma geste. Et puis en dehors il y a il. Quand il rentre chez lui, il prie son Dieu. Et on a omba. Bana ile yote bakwabe bana mbena mtafuta. OK, malwa iko nani le roi les chikele malwa nika. Maintenant baba wengi banikia Daniel. Roi shiyo ki banikia Daniel. Yanona sawa ni yeka njoo kumwadore yeye anashikia fura. Mais il faut njoo Daniel. Bale bantu bale banaanza kumwangalia Daniel kule eko na tembelea. Banaanza na tembea yote wanafuata mouvement yake. Bana kufungula. Mais unaomba. Anaanza kuomba une fois, anaanza kuomba 3 fois. C'est là où
sont allés voir le roi, dit que voilà il est malheureux et cap, quand tu viens de chiner, oui, royaume, n'a chez chiner, ou les esclaves de Béba, un étranger, quand on est étranger, ou l'étranger ou le Béba, en ce que tu contrôles, il ne respecte pas. Il est en train de prier son Dieu au moment où il doit te